दक्षिण पार्श्व अवस्थान कर भंजनगर विद्यापीठ समस्त जानते से खूब परोपकारी और निरापी व्यक्तित्व से आम विद्यालय को अनेक समय सहयोग हाथ बढ़ाई से महाशयर डाण पार्श्व अन्यतम सम्मानित अतिथि विराजमान कर श्रीयुक्त कामराज साहनी महोदय मंडली सम्माननीय अभिभावकगण मीडिया बंधु एवं पुनि पुनि तारका सम छटकुवा आम विद्यालय नाथ नीलगिरी नाथ अनाथ प्रिय दर्शक बंधु सादरे नमस्कार। आपण चैनल आम समस्त चैनल खबर टुडे भंजनगर को आपण सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु आम चैनल आम समस्त चैनल खबर टुडे भंजनगर को सब्सक्राइब करंतु आ नुआ नुआ वीडियो देखा आपण योग्य अनुभव करंतु। साहित्य उत्कल नंदन प्रफुल्य गंजाम तहिरे पारिजात फूल पुण्य घुमसर श्रीफुलर मधु काले काले ख्यात ताहार नमस्कार जनाऊँ। मंचासीन अच्छा संचालक ये संचालन कर साना भाई आ समस्ते मोटू वयोज्येष्ठ समस्त को नमस्कार। सामंत सार आरंभ करी रथ सार कामराज सार सुरेश चंद्र पंडा सार बाबुनी भाईना समस्त मोर वयोज्येष्ठ लोक से मो तरफ नतमस्तक भाव नमस्कार जनाऊँ। पुणी थे आशा करी छात्र छात्री मान ये मो जीवन में दिने आसो बोली मो स्कूल छात्र मत सम्मानित अतिथि भाव समान जनक जात कर महाखेद से प्रभु कमला कांत कांत पाद वीरवर रूप इंद्र अति दुस्समाने। जय जय विद्यालय समग्र ओडिशा रे एक सुनामधन्य विद्यालय रूपे प्रतिष्ठित रही आसी। आज खंड जयंती पालन अवसर में सभापतित्व करुवा विद्यालय जड़े संस्कृत साहित्य को कौन प्रकार कम नुह तेणु ये सब जन जो कहते फकीर मोहन कौन कले ना उपेन्द्र रंजन को कौन कहते निश्चित समय स्वप्न जगे बीणा पाई गोड़े उपेन्द्र भंज सुरमर बाणी जलांगारी दे से राजसिंहासने ध्यानमग्न होई बस विजयसने दुईटी होची परिचय गोटे होची माँ व्याघ्र देवी आ गोटे होची उपेन्द्र भंज। तेणु उपेन्द्र भंज नारे जब सब अनुष्ठान नामित हो पार भल एवं सर्वनिम्न कथा होची जे पिला माने उपेन्द्र भंज संपर्क में साधारण भाव जान बयस है आम कौन हाईस्कल पढ़ुलु आम कौन भंज को जानी पकईलु मोर तो गाँ भंजगर गाँ कुलाड़ हूँ मोर जन्मस्थान किंतु मोर मन पड़े हाईस्कल पढ़ला बेले मुझे भंज विषय एत कथा जानी नी तेणु जानवर बयस सी नुहे आम स्कूल पाठ पढ़ुलु आ भंजकर शास्त्र भंजकर काव्य अध्ययन कर समय भी आम हो धीरे 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 जो आम भर ज्ञान बढ़ला जानवर आग्रह बढ़ला आम भंज को जानने को चेष्टा कले। तेणु पिला समय आसिले से भी जानने को आग्रह प्रकाश करेंगे किंतु भितर से आग्रहटा एवं तैयारी कर दायित्व आप पिला भंज संपर्क में शुणेंगे और पिला मन रखिए 2025 मसीह भंज जयंती होता 100 जन पंडित विद्वान थे भंज संपर्क में आमको बहुत कथा कहले आम से किसी बुझीपारूनी आपण आमको भंज संपर्क किए कहते तो यही भावनाटा जदि पिला भर जागृत हम सी जानतु जे उपेन्द्र भंज बोली माटी जड़े कवि थे जी कि समग्र विश्व में प्रसिद्ध होती
ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଆଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏ ସମସ୍ତେ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଠି ଭଞ୍ଜନଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ଭଞ୍ଜନଜୟନ୍ତୀ ପାଳନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା କହିଲେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ନା ଭଞ୍ଜନଗର, ଭଞ୍ଜନଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଧାରଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଚାରବାକୁ ଆମେ କିଛି ଧାଡ଼ିଏ କହିପାରୁନଥିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କାହିଁକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଠି ମୋତେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜନଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି। ସେଇଠି ହେଉଛି ମୁଁ କେଏସ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ଆଉ ବିଜୁପୁର ଯେତେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ଆର୍ ରଚନା ପକେଇଲି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଥିଲେ ଏତେ କୁହ କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ହିନ୍ଦୁରେ ଏତେ ଦେବାଦେବୀ କାହିଁକି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଏତେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆମର କାହିଁକି ରହିଛି, ତାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ସଭା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ତାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଶନ୍ତନୁ କୁମାର ପ୍ରଥମ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମ କଥା ରଖି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହି ରଖେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସାର୍ ଟିଭିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଚାରିଟା ପିଲା କାଲି ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି 10th କ୍ଲାସ୍ର ଯେ ସାର୍ ଟିକେ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ